Za večerom u Vili Deviloglu niko nema apetit nakon ovog Metinovog dolaska. On tada spominje jednu izreku da kada čovjek vidi hranu treba da se pridruži, a kada vidi štap treba da beži. On pogleda u Mukader koja govori da nema apetit i da će otići u sobu, a Metin je pita kako je to moguće kada je baš izgledala kao da jedva čeka da jede. Mukader odlazi u svoju sobu, a Džihan pita Metina zar nije dosta lupanja sa štapom po podu i da ga sigurno nije doneo tek tako. Džihan govori da ga je doneo s namjerom kao da želi da se posvađa sa Mukader. Metin se okreće prema Džihanu govoreći da on nema problema s ovim štapom, ali sudeći po Mukaderinoj reakciji, ona sigurno ima neka sećanja. Po dolasku u svoju sobu, Mukader razmišlja o tome kako ju je Sinem izdala tako što je rekla Metinu za štap, ali govori u sebi da će i ona napustiti njihove živote, baš kao što su i Gulfem, i Bejza, i Esma. U tom trenutku Gulfem čita pisma svoje ćerke i prisjeća se dana kada je morala da ode iz vile zbog Mukader. Još uvijek ne znamo sve detalje, ali vidimo da ju je Mukader primorala da ode kako bi ona odgajila Bejzu kako želi. Gulfem je tada rekla Mukader da će uzeti Bejzu sebi i da će je poslušati, ali Mukader je na to odgovorila kako je ona odgajila Bejzu i to nije više ona mala devojčica koja ne zna ništa. Gulfem se vraća u sadašnjost govoreći da će krenuti na Mukader sa nečim što se nikada ne bi nadala, te uzima Esmin broj. Situacija u kući porodice Yildiz je tiha, ali Ertugrul odlučuje da kaže razlog svog dolaska. On po tradiciji pita Džemila, kao najstarijeg muškarca u kući, za ruku njegove majke Esme. Džemil se iznenadi nakon što ovo čuje, baš kao i Derija i Emir, ali svi ostali su znali da će doći do ovoga. Džemil pokazuje Ertugrulu vrata, govoreći da izađe i da će se praviti da ovo nije čuo. Esmina porodica staje na njenu stranu i pokušava da ubedi Džemila da je ovo dobra stvar, ali on ne želi da ih sluša. Sila daje svoj blagoslov majci kao i Hančer, a Engin govori Džemilu da zna vrlo dobro kakav je Ertugrul čovjek i Esma kakva je žena. Ertugrul posljednji put pita Džemila za Esminu ruku, a Džemil shvata da je to zapravo najbolja odluka, te im daje blagoslov, ali ne želi da se raduje. Nakon što se večera završi, Metin uzima Mukaderin štap i glumi kako ona hoda sa njim i smeje se. Mine se nasmeje tome, pitajući ga da joj da štap da i ona glumi baku. Metin se tada uozbilji, govoreći Mine da to ni slučajno ne radi. Ona će biti kao svoja majka, lepa, plemenita i dobra žena i da se ugleda na nju. Sine bude drago što to čuje, te uzima Mine za ruku i odvodi u sobu kako bi spavala. Džihan pita Metina šta mu znači sva ta igra sa štapom, a Metin govori da je to Mukaderin štap i kroz čitav život se nalazi ispred njih, što mu je čudno, ali sada ga je on prisvojio sebi. Džihan vidi da ovdje nešto nije u redu, ali još uvijek ne zna šta. Džemil i Engin sede ispred kuće i pričaju o ovome što se desilo. Džemil se izvinjava Enginu što je onako postupio prema njemu, ali nije znao kako da reaguje na Ertugrulovo pitanje, niti sada zna da li je dobro postupio. Engin se nasmeje govoreći Džemilu da je on glava porodice i da je doneo pravu odluku, te ga podržava, a Derija tada dolazi, govoreći im da svi žele da se slikaju. Sila je predložila ovo i verujemo da je to namjerno uradila kako bi postavila tu fotografiju na Instagram, kao što je Nisa to uradila. Engin prvo slika celu porodicu, a Sila tada uzima telefon od njega i fotografiše ih sve zajedno, kao zajednički selfie. Mukader prilazi Sinem nakon što svi odu u svoje sobe, govoreći joj da se neće na ovome završiti. Sinem joj govori da joj je ostavile na pravdi Boga i da će Mukader sigurno zažaliti što je ovo sve uradila tokom svog života. Gulfem gleda sliku sebe kako drži Bejzu dok je bila beba i govori da je sada red na Mukader da ispašta. Engin i Sila polako kreću kući i pozdravljaju se sa svima. Engin vraća Silu svojoj kući, ali joj govori da mu je nešto ostalo u glavi večeras, a to su reči koje je ona rekla. Sila je spomenula da ima mnogo problema pored razvoda i Engin traži odgovor na to. Ipak, Sila ne želi ništa da kaže Enginu, govoreći mu da se to njega ne tiče, te odlazi, ali nakon što uđe u kuću, postavlja fotografiju na društvene mreže.
Hančer spominje Esmi da je primetila malo drugačije ponašanje kod Sile i ima osjećaj da se nešto čudno dešava. Ona zamoli majku da joj kaže ako zna nešto, a Esma priznaje Hančer da je Sila trudna. Hančer se obraduje nakon što to čuje, ali Esma joj govori da Engin ne zna za to i da je bolje da ništa ne spominje Sili, jer je čak spremna da ne rodi to dete. Emir već želi da zove Ertugrula deda, jer on nikada nije upoznao svoje, a Ertugrul mu to naravno dozvoljava. Nakon što se svi raziđu, Cemil i Esma pričaju o svemu što se desilo večeras. Cemil govori Esmi da više nema viđanja nasamo dok ne sklope ovaj brak na papiru i po običaju, ali Esmi ne bude jasno zašto Cemil to želi, jer je ovaj brak samo podrška u stare dane i ništa više. Cemil se tada nasmeje govoreći da se šali kako bi joj uzvratio što mu nije rekla na vreme, te se onda oboje nasmeju. Hančer se vraća u vilu, ali tada vidi Mukader ispred sebe, koja počne da ispituje gde je bila i zašto se ovako kasno vraća kući. Hančer ne želi da se ispoveda Mukader, ali Džihan tada dolazi, govoreći da njegova žena ima pravo da ide gde poželi. Njih dvoje odlaze kod svog sina i sve biva lepo bez bilo kakve napetosti. Sutradan ujutru, Džihan gleda u Hančer dok spava i ona se budi u jednom trenutku. Džihan govori da mora krenuti na posao kako bi pregledao fascikle sa Enginom, a Hančer govori da se obradovala što ga je juče vidjela sa Silom. Džihan spominje Hančer da je Engin siguran da će se razvesti od Sile i da ga ništa neće sprečiti, a Hančer, znajući za celu situaciju, govori da se to nikada ne zna. Džihan dodaje da jedino dete može ostaviti ljude zajedno u takvim situacijama, a Hančer bude tužna, pitajući Džihana da li to znači da bi se i oni razišli da nije bilo Efehana. Hančer odlazi u toalet, a Džihan se nasmeje, govoreći da je nikada ne bi ostavio. Ertugrul dolazi po Esmu kako bi otišli da srede papire za venčanje, ali Esma tada dobija poziv iz policijske stanice da dođe. Njih dvoje odlaze u policijsku stanicu i vide Gulfem koja sedi kod komesara. Komesar govori da se ova žena izgubila i da su samo pronašli Esmin broj u njenoj torbi. Esma i Ertugrul odlaze sa Gulfem do njene kuće i vide ključ u bravi i otvorena vrata na kući. Gulfem se još uvijek žali na problem sa zaboravljanjem, ali mislimo da je ovo samo način kako da dođe do svog cilja, koji još uvijek ne znamo šta je. Hančer odlučuje da ode kod Sile sa Efehanom kako bi joj dala podršku za bebu. Sila nije baš raspoložena da priča o tome, jer nije sigurna da li će roditi dete ili ne, ali Hančer je teši da sada ima porodicu i da su tu svi za nju, dok Hančer nije imala toliku podršku i krila je trudnoću. Sili u jednom trenutku bude loše i odlazi do toaleta, a Hančer kreće za njom. Posljednja scena u ovoj epizodi je malo čudna, kao što smo navikli od Gulfem. Ona otvara jedno ogledalo i iza vidimo slike svih ukućana vile Deviloglu, ali i porodice Yildiz. Gulfem govori da sve zna kako su se ophodili prema Beyzi i da nikada neće zaboraviti na to.